An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Fɛn min ye denmuso ye ale yɛrɛ de b'a ka furu nafolo k'o tɛrɛmɛ n'o bɛnna la a b'a fɔ ba ye ba fana b'a fɔ fa ye n'u nana kuma fɔ fa b'a fɔ ko an bɛ taa musolakaw ɲininka olu de b'a décider bi ko tiɲɛna k'i siri bɛ ni sɔgɔma nba ni sɔgɔma somaw bɛ di baasi tɛ yen nba mɔgɔ min fo sɛki n'aw n'an ka misi kun bɛnna su fɛ bɔ boli n yɛrɛ sabula ni e b'i dogo ayi ni dugu jɛra o tableau don interrogation awɔ oral n'a fɔ de ko janginɛ jɛra o tableau Allahu akbar ɲininkali min bɛ k'i la i jija i k'a sɔrɔ dɛ sinon fo k'i sa don i bɛ kura dɔn wa falibugɔ busan o de bɛ tigɛ i kɔ la nka bibi na hali ni min den bugɔ ekɔli la o dabilara o b'i convoqué ko le châtiment corporel ko k'a dabila o dun de y'anw jo dɛ o de y'anw jo jateminɛlikɛla caman ko depuis a dabilara kalan a lafura pied au mur en genou Allahu akbar c'est kalan tiɲɛna o nka lakɔli karamɔgɔ dɔw fana bɛ olu tun bɛ dɔw ci fo k'u bana o fana tun bɛ kɛ fatɔw fana tun b'a la o de y'a ko yɛrɛ nege bɔ mɔgɔ la lakɔli karamɔgɔ dɔw tun ye fatɔ yɛrɛ sinon maaw ka kalan a ka di mansaw ye denw ka kalan a ka di den mansaw ye a bɛ kunkolo kuma ye dɛ cɛ dɔw bɛ ci dɔw tun bɛ cili kɛ koyi ni bɛnna ni bɛnna n'olu dɔw ye an ka misi dɔ tun b'a kunbiri de ka tɔgɔma an jɔlen don a natɔ don heure sera a kunbirila a bɛ ka tɔgɔma a kunkolo de nana fara sɔnne kun karate ko k'u gip a ye kura wuli k'a kunkolo minɛ a ɲɛ b'a anw jɔlen na anw bɛ yɛlɛ la baara wulila o don ma diya dɛ a kunkolo minɛ ka don kilasi kɔnɔ ko a genou awɔ ko tout ce qui est ri dɔw tɛmɛna tiɲɛ na cɛ i ka foli kɛ mas kalanko n'i ko k'i bɛ kuma la kunun ani bi u cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji lakɔlidenw yɛlɛmalen don mɛtiriw fana dɔba b'olu fana na wagatiw fana tɛ kelen mais wagati kɔni sera sawa min sigi ka fɔ ni hakilina jagabaw kan ka kɛ yaasa ka taa fan kelen ko o di maaw ma e k'o bɛ sɔrɔ bilen yan a kan ka kɛ dɛ ne kɔni ɲɛ t'a la sinon kalan kɔni ye jamana jɔsen fɛnba dɔ ye mun yɛrɛ tɛ se ka dabila abada donc n'a ma ɲa ko a tɛna se ka dabila sira kelen ka ɲini a ka togo fɛ Baba Musa tɛ nin u bɛ lagosili caman ta k'o d'a kan i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ a ma fɔ a tile ekɔlidenw ko niveau kun t'olu la i tɛ se k'o fɔ nka ale fana tile lakɔlimɛtiri caman bolila caman ye coyi kɛ dɔw kɛra gabonɛw ye dɔw yɛrɛ ne kalan université la ale bolila fo Niger Baba Musa tile awɔ bon ekɔlimɛtiriw fana de kɔfɛ a tilala ka segin ka na olu de fana tun bɛ ale ka fanga kɔ koyi mɛtiriw tun b'a kɔ dɛ parce que a fɔra ko Baba Modibo k'ale tun ye ancien ye Baba Musa ale fana bilala ancienw la n'i bilala kɔɔrɔ kelen na maa kelen na kɔɔrɔ dɔ cɛ ma a ko ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ mas k'i fo a diyara n ye ka Jaginɛ fo a tulo b'i la Tari ni Makura k'u fo u bɛ yɔrɔ mun na ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Umar Cɛfin Mariko an ka ɲɛmaa a n'a furumuso Fanta Konate tabarikala an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ani lajɛbagaw surtout les Maliens de la diaspora minnu bɛ extérieur la tumarankew u ni cɛsiri tabarikala u jɔrɔlen don jamana in ko la kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka tunga diya u la Ala k'a jira ka jamana in yɛrɛ basigi yarabi mas jamana in kɔnɔ surtout Bamako yan goudron fɛn fɛn bɛ yan masa poussière kɛlen don ka mɔgɔw goudron kan boli yɛrɛ nege bɔ mɔgɔw la Ozone est mort de sa belle mort ne yɛrɛ kɔni m'a dɔn goudron u tɛ fura wa goudron dɔw bɛ olu nɔgɔlen tɛ kɛ kuma si Ozone est mort de sa belle mort
goudron dɔw bɛ yen yɔrɔ sira dɔw bɛ yen sanga ni wagati i b'a fɔ ko o bɛ koori o goudron bɛ yen dɛ a bɛ n'a fɔ peinture a y'ile bɔnnen don u bɛ ko de mais anw bɛ boli mun kan sanga ni wagati o tɛ se ka lajɛ i ɲɛ yɛrɛ tɛ se ka yɛlɛ circulation na i bɛ verre noir don sɔɔni i b'a jɔsi sinon i tɛ foyi ye i bɛ makura ladege ka verre ba don mais wagati sera dugu kalifalen don minnu na k'u k'u janto a la u ka goudron ninnu u k'u lajɛ ni Ala sɔnna minnu tiɲɛnen don u k'u réparer furani kɔni o ye bada ye ni furani n'u ye furanikɛlaw ta maliyɛnw de don u k'u sara ka ɲɛ u k'u ka baara kɛ a banna awɔ kuma fɛn ye yo k'i fo a diyara n ye ka Cheikh fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo bɛɛ tulo b'i la maa o maa sɔgɔlen b'an na Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an bɛ foli di u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma e y'i ka prémané kɛ min n'o kɛ Lafiyabugu école A la i y'a kɛ yen de n y'a kɛ et après année jumɛn hakili t'o la sisan ko ne hakili b'o la o bɛ se ka kɛ maa bɛ ɲinɛ e don sa kɔ école la n'o bɛ ɲinɛ ayi n'i ma doublé o calculer ka di kɔlɔkɔlɔ la ma doublé calculer non a y'a calculé jɔn ka calculer a kɛra ne ɲɛna a ma kɛ ɲɛna n'a ɲɛ f'i ye sisan l'idole a déchiré son sac n y'a ɲɛ f'i ɲɛna o n y'a ɲɛ f'i ye n y'a kɛ Lafiyabugu école A la kaɲi foli kɛ an ka taa ka foli kɛ n b'i fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo maa o maa sɔgɔlen b'an na Charles Mura tiɲɛ yɛrɛ la o de bɛ na dɛ bon kunun kɔni ani bɛn ka match a kɛra match nul ye bɛnna kɛlen don k'an kɔnɔna yɛrɛ dimi kosɛbɛ a ka kunun match kɛra match nul ye sinon Kawjim kɔni ale y'aw ci cili bɛ kɛ n'a sɔrɔ i ye jaabi Kawjim y'aw ci mais kunun ta kɔni ça a été un match nul bon ni mɔgɔ nana k'i kana kumaw jaabi n'i nana kɛ mun ka di ye n b'o fɔ i ma ɲininka mun na mɔgɔ min ɲininkala ko Choguel ka discours o taara fo 1960 ouais il faut donner des explications question kelen minute 25 non il faut expliquer alors que c'est très simple que ça il faut expliquer ka munumunu bon a kelen tɛ hali sɔrɔ n y'a ɲɔgɔnna dɔ fana lamɛn o fana bɛ munumunu dɔ kelen da fɛ ten ni mun ko discours ni ɲininkala ko discours sugu jumɛn don k'u t'u munumunu a n'an ka ɲɔgɔn ka mɔgɔw to yen k'u munumunu ayi non i bɛ ka taa sira min fɛ il faut arrêter kɔrɔ kasi y'o koro k'o koro o taara fo depuis kuma daminɛ n y'a dɔn nin yɔrɔ in don dingɛ kɔnɔ yen walahi depuis kuma daminɛ n y'a dɔn nin yɔrɔ in don i si kɔ la ka fisa ni awɔ i ka kuma fɔ sa a ka ɲi an ka taa sinon Kawjim kɔni voilà n'a mɛn Kawjim ye don min ne ma ye ka kuma jaabi a jɛlen yɛrɛ e ka kuma fɔ ban don min ani cɛ kun ka surun u bɛ jaabiw kɛ ni cɛ ma surun ka ban kɔni sira fina nɛrɛ kɔrɔla ɲaga sara an bɛ foli ni tanu an b'a di sɔgɔmada in na Alu Badara Nana Kasema le magistrat intègre et digne n'an y'ale fɔ an bɛ foli an b'a di ba ɲumankɛ ma Bayiba Miridi district a kɔnɔla la kosɛbɛ Alhaji Amiru Nankolo Jamtɛnɛ Mariam cɛ Alfaruk distribution k'a ni sɔgɔma Musa Kulubali Balaminɛ Bala Balde Brek Balasiri Bala an bɛ foli ni tanu an bɛ o lase a ma k'a ni sɔgɔma Docteur Cham yan fo Kalaban an b'a fo n'an donna Banankabugu sugu kɔnɔ Banankabugu sugu la ya Zumana k'a fo ka a dɔgɔkɛ fo n'o ye Fane ka foli k'a di Jakariya Konate ma Bamusa suguba kɔnɔ de Buganci ka foli k'a di Jakariya Konate ma ka major ka ale ka foli ko o da o kan nin waati in na kosɛbɛ n'an ye olu fo an bɛ foli ani tanu an b'a a di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Cheikh Sidibe Lothier Cheikh Diallo Lɛci a tulo b'an na nin waati in na k'a ni sɔgɔma an bɛ foli ni tanu ko o lase a ma ka lamɛnbaa bɛɛ fo an b'aw tulo b'an na u ka ca Masire Magaji lui c'est mon ami voilà Diagne c'est pas mon ami oui c'est ton ami voilà mais Masire fo ni Ala ye dimanche su yira an na sa nɛgɛ kanɲɛ 21 o waati an bɛna dugutigi denkɛ k'a bisimila kabila batigi merci ale ko don
tabarikala kabila batigi parti yɛrɛ tɔgɔ USR de tɛ USR 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 voilà an ka parti de don i tɛ dugutigi den i tɛ don a la kabilabatigi damaw olu de bɛ don a la kabilabatigi damaw danbetigi damaw dugutigi den damaw ça c'est les 3 critères quand tu n'es pas dans ce lot là tu es exclu d'emblée tu n'es pas la bienvenue voilà nana tiri pourquoi c'est un critère kura a fɔra ko hɔrɔnw ka politique kɛ o a fɔra ko danbetigiw de ka politique kɛ ni u y'u ban o ma sa politique kɔni a bɛ to n ta sidɔnw bolo voilà ala k'an kunna ja jara bɛ yan an bɛ foli yan ni tɛnɛn an b'o lase a ma jara kunna ka question ɲɛna kojugu voilà bɛn tun bɛna dɛsɛ k'a jaabi o jara bɛ ɲininkali minnu kɛ il fouille quoi, il va dans les archives. Ouais. Voilà. Bon d'aller à force. Voilà. Dernier majaya. Jara ka question. Bon ben ya klina de. Voilà. Kada dani Musa aklobana akunu zere akmempo Musa. Kunu zere ngmani de. Yubanda ufuna klobana mafo ka imamfo. Antitani kibaru yi. Abo. Ya, ibolo wa kande. Bon vendredi à tous et à toutes, qu'Allah bénisse le Mali. Yubandao. Kunafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ I ma dɔwɛrɛ bila I da kosɛbɛ n'an y'an bolo don ani kunnafoli di sɛbɛn min bɛ bɔ a bɛ fɔ ale ma nouvelle libération o don nouvelle libération u ye kuma u ye o ta n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen bi ni a bɛ fɔ u ma ko les enfants gâtés de la république n'a bɛ fɔ u ma ko les ex combattants ni dɔw yɛrɛ k'u ma ko les ex rebelles Sema ani a nɔfɛ jamaw olu ko don u y'o fara ɲɔgɔn kan ni ka taa Niger jamana faama n'o o ye Bazoum ye ka taa bɔ ale la n'i ye kow ta k'a lajɛ I b'a ye k'a fɔ ko Sema ani plateforme jɔkulu bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan I b'a dɔn ni fara ɲɔgɔn kan in a kɛra waati la Italikaw fɛ Rome a kɛra o fara ɲɔgɔn kan min kɛra ko walasa accord min bɛ yen ni bolonɔbila kɛra a la anw ni Bamanciw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni Algérie jamana kɛra a ko seere nka tigɛnɔw n'o nana bila a la Bamako yan I b'a ye k'a fɔ kabini o ko kɔni sigira sen kan nin y'u ka ɲɔgɔnye belebeleba ko fɔlɔ ye ɲɔgɔnye belebeleba ko fɔlɔ min ni u taara président Bazoum fɛ Niger u na ale sigira ka kuma hali n'i tɛ misiw min yɔrɔ I b'a dɔn ko jifilen tɛ yen o kɔni ma sɔn kunnafolidila ka don a kɛnɛ kan nka I mana kɛ cogo cogo kunnafolidila ale bɛ kunnafoli k'a di a b'a di sɔrɔ cogo bɛ kunnafoli la hali n'i y'a dogo a bɛ bɔ n'i ye kow ta k'a lajɛ ka kɛ ni kibaruyaw ye I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye maa min tun bɛ u ɲɛfɛ o de ye Bilal Akshirif ale min ye Sema yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale de tun bɛ u ɲɛfɛ nin ko kɔnɔla la u taara jamana la jamana min ni anw ka jamana an man di bi kosɛbɛ an bɛ ka ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛ kɛrɛ ye k'a sababu kɛ u ka jamana faama ale ye bɔli lankolon dɔ kɛ waati dɔ la ka kuma cɛjugu ta ni k'a fɔ anw ka jamana ma a kɛra o fana ka bɔ a la a ka minisiri min bɛ yen ni u ka caw ɲɛsinnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ o ko ɲɛ ɲɛnabɔliw ma ale fana ye kuma ta ni ka pɔnti tɔ ka a genge a kɛra ka kuma jugu caman fɔ an ka jamana ma fɔ a kɛra sababu ye an ka ministre min bɛ n'a bɛ fɔ a ma Abdoulaye Diop Bulo a ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔla la a y'a jira k'a fɔ ko min fɔlen filɛ an ka jamana ma an tɛna jɛn n'a ye bi an tɛna jɛn n'a ye sini maa caman kɔni y'i yɛrɛ ɲininka ko Sema ale ni plateforme ni a jɛkulu tɔgɔra ko CSP u ye nin taama in kɛ kun jumɛn de la ni ka taa Nigerkaw fɛ a baara taa Niger ni anw man di nin waati in na dakungu ye mun ye ɲininkali tɔ min o gulonnen tora yen n'i ye kow ta k'a lajɛ kunnafolidi sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko le point ale bɛ taa ɲɛfɛ n'ale taara ɲɛfɛ ale bɛ jaabi caman di nin ko la jaabi min b'a to ni faamu caman o na sɔrɔ sabula le point a y'a jira k'a fɔ Wagner i b'a dɔn wa
Dagna, tu connais? Wagner. Tu connais? C'est quoi? Keleke chautia. Ema gibado. Keleke laudu. Muno. Keleke chaudu. We keleke sarala de. Keleke sarala. Abe keleke lari. We keleke sarala de. Keleke cɛ minnu bɛna na dɛmɛ don jamana ma. Ako Wagner tɛ dɔwɛrɛ ye sɛgi u bɛ kɛlɛ de kɛ u sara la ka kɛlɛ kɛ o e kɔni b'a dɔn ni mun sara o tɛna kɛlɛ kɛ o. Awɔ kɔni. Keleke sarala mɔgɔw de don. Tirari Sénégalais ko jumɛn. Olu fana tun ye keleke sarala. Hali Bargani yɛrɛ ye kɛlɛkɛ sarala ye. Bargani parce que u bɛ na u ka intérêt de nɔfɛ. A bɛɛ y'o de. Nka a bɛɛ ye kɛlɛkɛ sarala ye. Kɛlɛ foyi tɛ gratuit ye diɲɛ kɔnɔ bilen. N'i bɛ fɛ ka jaabi sɔrɔ a ko la sa. Awɔ. I b'a ye k'a fɔ u takun tun ye jumɛn ye. Takun wɛrɛ t'u la. Awɔ. Sabula Wagner a nali ko kuma min fɔra. I b'a ye k'a fɔ jigisɛmɛ yiri. O de kari la an bɛ don min na i ko bi. Dogotu banna. Dogotu selemu. Asaki da o dɔnkili da. Awɔ. A diyara dɛ. Nɛnɛ i bɛ dɔnkili la. O kelen tɛ se o la. Ali kunu kun tɛ ka da yan. Ali kunu. Non. Ne tɛ. Ya. Dogotu. I y'a fɔ cogo min na o banna. A banna. Jigisɛmɛ yiri o kari la. Awɔ. U sɛmɛnen kun don yiriba min na. Yiriba kɔni a tɔ tora dɔrɔn a liliw bɛɛ bɔra sa a tɔ tora a ka a yɛrɛ sɔrɔ dugu ma. U sɛmɛnen don yiriba min na. Awɔ. Yiriba dɔwɛrɛ tɛ Faransi don. N'i ye ko ta k'a lajɛ. A lajɛ. Waati min na Faransi bɛ na. Faransi ni jɔn nana ɲɔgɔn fɛ. O de ye a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko MNLA. MNLA o de taara yɛlɛma ni ka taa kɛ SEMA ye. A kɛra ye. SEMA ani fɛn wɛrɛw faralen filɛ ɲɔgɔn kan ni k'u tɔgɔ da ko CSP. Wagner a nali ko siga t'a la siga bɛɛ lajɛlen bɔra a la pewu. Wagner a bɛna. N'i ye ko ta k'a lajɛ. Ka folidisɛn min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Le Point. A y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye dɔgɔkun laban tɛmɛnen sibiri ani dimanche. Wagner a ɲɛmaaba a tun bɛ Bamakɔ yan. A tun bɛ yan. A bɔra Centrafrique ni ka na Bamakɔ yan. A nalen Bamakɔ ko dogodogonin dogo la a na kɛ ni tigɛnɔ bilala sɛbɛn na ka ban. Le contrat a été conclu. C'est officiel. Bon. Pas encore. Bon. On ne s'est pas prononcé là-dessus. C'est officiel. Officiel. Merci. Makanyi. A bɛ faamu. N'i ye ko ta k'a lajɛ. Ko tigɛnɔ kɔni ko a na kɛ ni o bilala sɛbɛn na ka ban. Bɛn kɛra kow kan. N'i ye a kow bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ta k'a lajɛ. Ko fɛn min ye a ɲɛma in yɛrɛ. Ko ani kunnafonidila dɔw kumara koyi. U y'a jira olu la. K'u bɛ na an ka kɛlɛcɛw k'u former ni ka u lajɔ. N'u jɔra sa. Contrat kɔnɔko tɔw. Ɲɛfɔliba ma kɛ o la. Ko nka ko fɛn min kɔni don. Mali jugu. U bɛ na olu de kɛlɛ. O jɛlen don passe. Jugu ma bɔ jugu la. Cheikh. O ka ɲi. Jugu ye jugu yɛrɛ. L'ennemi c'est l'ennemi. Voilà. Mali jugu. Ko u bɛ na olu de kɛlɛ. K'u kɛlɛ ni ka ko lato u la. Ko n'i ye ko ta k'a lajɛ. K'an bɛ don min na i ko bi. Ko fɛn min ye groupe armé minnu bɛ an fɛ yan. Ko bɛɛ kan k'i ka position clarifier. N'i bɛ Mali ko la. Na joona. Fɛn min bɛ i kunkolo la. Ni o ye ka i yɛrɛ ka jamana dilan i yɛrɛ ye. Mali kɔrɔnfɛla ko o ta k'i b'o k'i ka jamana ye ni ka tɔgɔ kirikara dɔ da o la. A bɛ fɔ min ma ko Azawad. I k'a bila kɛrɛfɛ i kana fara i ka don république kɔnɔ. I kana don république kɔnɔ. Fɛn min da ka di ɲɔ la. O ye bɔrɔkɔnɔbila ye. O don. Sɛ bila sansara kɔnɔ. O bɛ sɛtigi ma. Sɛ tɛ yan fɛ. Tɛ yan fɛ. O bɛ sɛ yɛrɛ ma. Ko bɛ jɛgɛ ne bolo. Ale bɛ sɛ mara kɛ tabakɔrɔ. I connais ça. Sɛ b'a bolo zunzani b'a bolo. Un grand éleveur doit. Y'a dɛ grand tɛ dɛ. Éleveur kɔni don mais grand tɛ dɛ. A ma kɛ garan fɔlɔ. Non. Tabarikala. Dɔɔni don. Voilà. C'est un éleveur de. Mo kayi bɛɛ b'a bolo. Kayi b'a bolo ni zunzanu. Olu bɛɛ b'a bolo. N'a ka miɲɛ wulila a bɛ dɔ daji.
ala ka bulaja ya rabbi ni ko ta ga lajɛ o ko ni Wagner nana kɛlɛ ɲɔgɔn wɛrɛ t'u la Mali jugu kɔ n'o y'a sɔrɔ Sema ani a tɔw n'o y'a sɔrɔ Mali jugu de don k'u bɛ kɛlɛ fo kɛlɛ cogo jugu awɔ olu ko sɛmɛyɔrɔ o kun ye Faransi ye Faransi jigi sɛmɛ yiri ko o karila an bɛ don min na ko bi ko tagakun wɛrɛ tɛ ninnu na ko Bazoum fɛ yen tagakun kelen pe o ye jumɛn ye ni Wagner nana an bɛna an kalifa i la a banna ko kuma wɛrɛ yɛrɛ ma fɔ n'o tɛ ni Wagner nana anw bɛ bɔ anw bɛna an yɛrɛ kalifaw la a banna kuma filɛ nin n'u taara an fana b'an ka da suwa kɛ ayi Wagner nalen yɔrɔ nettoyer Allahu akbar o bɛ nationalité wɛrɛ ta an bɛ radar fila de bila chez nous aéroport la a banna hali ni kɔnɔ bɛ pan b'a ye a bɛ bɛɛ ni ka kuma fɔ ni jeli t'i la ne de ni panna i bɛ ye i bɛ ye voilà kuma filɛ nin ye jo bon nin kuma in parce que n ye Sema yɛrɛ ta bi plateforme ne bolo kuma cayalen don kuma caya kun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que n'i y'a lajɛ bi bi in na olu ka a fɔ ko Wagner k'a nali man d'u ye parce que ne b'a faamu maramafɛn b'u bolo jɔn bolo Sema bolo parce que u ka wagati dɔw bɛ se u yɛrɛ ɲuman k'u ka fêti an k'a fɔ ten u ka fêtiw u bɛ manœuvre militaire kɛ a dun fɔra ko ni Wagner nana ni maramafɛn bɛ mɔgɔ bolo n'i tɛ mari armée n'i m'a bila ko bɛla t'o cɛ i bɛ kɛlɛ dɛ o kuma min fɔra o tɛ bɛn Sema ma o dun ka bɛn o ma dɛ o tɛ se ka bɛn Sema ma donc diyagoya Sema fana bɛ jigi sɛmɛ yɔrɔ ɲini an b'i kɛlɛ dɛ a jigi sɛmɛ yɔrɔ tɛ maa wɛrɛ maa mun taara dilan ka na n'a ye ka marifa ta ka di a ma a de nana n'a ye k'an ka kɛlɛ kɛ kɛlɛcogo kura wɛrɛ bɛ nalen n'a bɛ se ka fɛɛrɛ mun fana d'a ma ne bolo o de don Sema ta o de a bila o de minɛ kɔnɔ o kumana Faransi tɛna se k'u sɔrɔ na don wa Faransi ya Faransi yɛrɛ tɛ ka yɛrɛ ɲini a Macron veut se faire élire yani nin de la ka kɛ jugu ye i ka jamana maa ma ɲi a ma ɲi mɔgɔ kana kɛ grec yɛrɛ furu fara quoi Afghanistan a kɛra maa minnu bɛ n'olu kun y'u ka chauffeur ye Américains ka chauffeur ye minnu kun bɛ n'olu y'u ka tobilikɛlaw ye minnu kun bɛ n'o y'u ka guides ye u taara k'olu to yan u taara ka bɛɛ to a caman de bɛ k'i to sisan i bɛ to téléphone bolo dɔw yɛrɛ olu bɛɛ baara da i kan dɔw nana aéroport la yɛrɛ dɔw ye mun ka aéroport la tile saba dɔgɔkun kelen donc u bila avion k'u la i m'a ye a tɛ laban quoi et puis n ye Sema ta k'a lajɛ ko Wage kuma mun fɔ ko communauté internationale kana Sema ni plateforme u ka n'u reçoit hali n'a sɔrɔ Wage ka position dɔw bɛ yen ni ne t'a fɔ ayi a ka nin ɲɛna dɛ mais n'i ye mun kɛ n'a ka ɲi a ka nin ɲɛna dɛ o bɛ fɔ k'a f'u ye k'a fɔ ko mɔgɔ si kana ninnu reçoit ni Mali jamana t'a kɛnɛ kan a banna ni fɛn fɛn bɛ fɔ k'a fɔ an bɛɛ ɲɛna a banna bon ne bolo mɔgɔ minnu bɛ duguduguni baara la ni bɛɛ ɲinini ko don minnu bɛ ɲɔgɔn na a b'olu bɛɛ de bila kɛnɛ kan mais i bɛ na mɛ a tɛ dabila fiyewu jamana a bɛ fɔ ne ma ça c'est un gouvernement responsable munnafigiya ko b'i kɔnɔ ça veut dire que n'i ye tiɲɛ yɛrɛ la fɛn dɔw bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko autorité de l'État ne bolo o de bɛ nale dɔɔni awɔ a bɛ kana dɔɔni bon n'o bɛ nale ne bolo nin o de bɛ ka manifester cɛ kun tɛ di kuntigi kɔ sa o manifester cogo o tɛ bɛn Sema ma an kana ɲɔgɔn a tɛ se ka bɛn o ma parce que ni jamana bilala sen kelen kan olu bɛ karatu ni a bɛ jɔ donc o jɔli kɔni cɛ ɲuman na gerekurabɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ voilà donc an sigilen don daminɛ fana ye waabɔ ye o ye waabɔ ye donc fo jamana kɔnɔdenw fana ka sɔn ko wagati dɔ la ka a bi gɛlɛya Faransi bɛ na a mɛnna fɔlɔ Sema mɔgɔ u bisimila yɔrɔ tun ye Blaise fɛ yen o tɛ yen donc Bazoum nana sisan nɔ o bɛ seli k'i ɲɛsin Macron ma c'est le nouveau président de France-Afrique voilà donc sabula cɛ Akufo-Addo kɛlen don ka ci sɛmɛ dɔw fana na olu kɛlen don k'u yɛrɛ minɛ mun ye mandat 3 kɛ donc Ghana président ka kumaw fana tɛ ka bɛn olu ma olu fana kɛlen don ka don wo la fɔlɔ mais Bazoum bɔlen don ka kuma a bɛ kuma Faransi tɔgɔ la a bɛ kuma a yɛrɛ tɔgɔ la sinon an sigilen don kɔni k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la Wage a nalen ni bi cɛ a ye biriki fɔlɔ min n'a ɲɛna o ye nin ye dɛ Cheikh kuma tɛ nin ye Mas nin fɛn in Sema mɔgɔw ka nin bɔli ka taa Niger fɛn mun don k'a fɔ dɔrɔn Niger maa ɲɛmaaw ɲɛna
wagati tɛmɛlenw na ni ɲɔgɔnna dɔ kɛra fɔlɔ an ka ni sema kelen MNLA mɔgɔw u tun bɛ bɔ yan ka taa u banalen u t'u furakɛ Burkina ani Mauritanie Burkina président k'u bisimila Blaise Compaoré olu kun y'u jatigiw ye nka bibi in na Burkina bɛ cogo di bibi in na sɔgɔma a ɲagaminen don fo ka taa fɔ a to ten donc n'u sɔgɔma bibi in na ni kun y'a dɔn o de bɛ Burkina bi donc Niger fana u ta kana k'o ɲɔgɔn ye malgré que attaque terroriste ni fɛnw bɛ kɛ yen nɔ mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka nin ko in kɛlɛ k'a ban o ka fisa an ka ni rébellion ou bien fɛn sugu dɔw entretenir an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔma tubabuw b'a fɔ ko c'est des bombes à retardement sɔgɔma n'i y'a entretenir cogo o cogo don n'a nataw la a bɛna kɛ e yɛrɛ contre la donc fɛn mun don hakili jagabɔ kan ka k'a la sɔgɔma u bɛ ninnu na segin de a ye n'aw ka jamana la a ka fɔ ka bɛn k'a la déjà accord dɔ bɛ yen sigikafɔ ni fɛnw bɛ sen na olu jatigiw don bon fɔlɔ u tun bɛ taa Algérie de mais u y'a ye Algérie filɛ nin Algérie y'a ka position clarifiée avec le Mali nin dernier moment in na Algériens ka nali cayara Mali la Bamakɔ yan kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ k'u bɛ Mali fɛ bi u b'a fɛ sini bon u ni Mali sigikafɔ ni fɛnw kɔfɛ baaraw ta fanfɛla la u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw la kosɛbɛ donc m'a dɔn o de la u siranna Algérie ka côté ɲɛ u ka taa Niger sinon accord de paix a signé Algérie de y'a ko bɛɛ kɛ Algérie de y'a den fa ye donc u kun man k'u pan olu yɛrɛ kunna abada i y'a ye a ko filɛ nin ye y a Alhaji qui salue Alhaji madame cɛ voilà ko a ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'an b'a fo voilà il y a un autre Bataki, prof est différent des chefs de village. Angata. Oh, a fɔra ko kunnafonidice min bɛ n'a ye fama le point a y'a jira ko la France au Sahel entre mensonge et fausse promesse galon ani layidu jugu olu tali layidu kolon layidu minnu i tɛ se k'a timɛ olu tali Faransi an bɛ don min na i ko bi Faransi ko manja min kun b'u kan anw ka jamanaw kɔnɔ ko a manjaw ko a dɔgɔyara fo ka taa fɔ a to ten a banna yɛrɛ ko sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛra kosa in na lara wulili dɔw kɛra a kɛra jɔnni fɛ o ye Faransi jɛkulu kɛlɛnabila dɔ ye a bɛ fɔ minnu ma ko baɲumankɛtɔn ONG organisation non gouvernementale voilà ko o dɔ fɛ ko o ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ le point ale ye a kuma fɔ a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye kow ta k'a lajɛ Faransi san 2012 ka n'a bila san 2013 la ka n'a bila fo sisan na Faransi jamana anw ka jamanaw kɔnɔ n'i ye ni kun ye tali kɛ kɛmɛ kɛmɛ sarada la i b'a sɔrɔ maa 80 bɛ Faransi kanu b'o la fo ka taa fɔ a to ten k'a sababu kɛ ka wulikajɔ min ni a kɛra kɔnakaw olu fɛ yen san 2012 ka don san 2013 o waati la ko ka bi n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ i k'a kɛ Sahel jamanaw olu kɔnɔla la kɛmɛ kɛmɛ sarada la Faransi ka di maa 12 de ye est-ce que a b'o bɔ yɛrɛ yan ni ye ne yɛrɛ ɲininka a sisan maa kelen kan ayi dɛ y'a les francophiles les laquais les valets peau noire masque blanc il y a les pieds noirs. Tu connais un pied noir? Les pieds noirs. Vraiment à Algérie, tu es un pied noir. Tu connais ça? Non. C'est qui? Yana, tu connais ça? Ok. Si tu ne connais pas ça, il faut aller chercher. Les pieds noirs. Ça, c'est un devoir à domicile. Voilà. Masire ko kini awo jamais be bien. Jongodi? Masire. C'est l'occasion même. Avant Masire ko à 13h pile jamais gagé. Kala jamais bla. Ah 13h pile. Na yi ngale. Ah afoy, e ga foy bay. Afoy. Je au jamais je ga mo ka 23h. Afoy, ça c'est une provocation. Afoy, interga do sanga. Il a souhaité le marigot hein. Masire to ko me au mo quoi. E ga jamais ko kuma. Il a pêché dans les seuls marigots qui lui restaient. Non, week-end doré dima. Non, pas week-end doré. Jamais Non, avec vendredi béni. Il y a un bachoué.
ni ko ta ga lajɛ a bɛ don min ko bi ko Faransi ko a nege si tɛ maaw la bilen ko sabula o wuli ka jɔ ko a kɛra fan caman kɔnɔla la k'a fɔ ko Faransi ka politique ko a kɛcogo man ɲi u nana bamanciya wale ka a kɛlɛ u y'o de fɔ u natɔ bamanciya wale k'a ye Mali fan bɛɛ lajɛlen minɛ ko a ma da o dɔrɔn ma bamanciya wale k'a ye Burukina minɛ Burukinakaw waati o waati olu bɛ fure compter la a ma da o dɔrɔn ma k'a tilala ka Niger ko o fana minɛ ko n'i ye kow ta k'a lajɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolow ko olu fana bɛ ka bɔ Faransi u ka jamana a faama ni o ye Emmanuel Macron k'o fana da bɛ ka falakɔnɔ bin tigɛ sanga ani waati bɛɛ ani Algérie bilala ɲɔgɔn na ani anw ka jamana o fana bilalen don ɲɔgɔn na ko n'i ye ko ta k'a lajɛ an ka nin yɔrɔnin fɔ tubabukan na vomi de toute part la France joue sa dernière carte avec le sommet France-Afrique en cours à Montpellier. Faransi u nana ye k'a fɔ fɛn min ye fɛɛrɛ ani dabali t'u kɔnɔ bilen u nege si tɛ Sahel jamana kɔnɔmaw la ko mun de ko b'u kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi kɔrɔlen ko u bɛ wele bila jamana faamaw ma u n'o olu ka sigi ka kuma Sahel jamana président a ka ja farafinna yɛrɛ kuru kɛra président olu ni Faransi président a bɛ sigi u nana ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Faransi ko a bɛ ka dɔgɔya walasa ka sini ɲɛsigi n'i ye duga ye sutɛrɛmɛyɔrɔ la a bɛ sini ɲɛsigi ɲini na duga kɔni o ye tiɲɛ n'i y'ale sutɛrɛmɛ la a bɛ ka sini ɲɛsigi ko o sabati o don ko o de kama Faransi ko u nana ye ka maa damadɔni ko o suganti farafin jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw kɔnɔ anw ka jamanaw kɔnɔ denmisɛn damadɔ olu fara ɲɔgɔn kan ni ka taa ni olu ye u fɛ yen k'a fɔ k'u n'o olu ka sigi ka kuma an bɛ don min ko bi ko tagali in yɛrɛ ko kojugu tɛ ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ka kɛ ni kunnafoni dɛsɛbɛ ka kuma ye ko kojugu tɛ k'a kojugu ma yɔrɔ ko o bɛ se ka kɛ mun ye k'u k'a ka fɛn jumɛn faamu ko Faransi ma ɲi dɛ a ma ɲi Faransi ma ɲi ko denmisɛn ninnu k'u k'a bila u kunna ko Faransi bɛ a hakilina don u kunna ko don n'a nataw la k'u bɛ se ka kɛ jugu ye u yɛrɛ ka jamana ma k'a sababu kɛ Faransi bɛ ka weleli min kɛ ko ka taa ko o bɛ se ka kɛ tubabuw n'u ka fɛɛrɛ banna n'i y'u dan ni kalan ye n'i y'u dan ni dɔnniya ye u b'i dan n'u ka tubabuya ye e tɔw dan ni kalan ye k'a dan ni kodɔn ye a b'i dan n'a ka tubabuya ye dɛ makɔrɔw ɲininkaw la keguya ayi o tɛ keguya yɛrɛ sɛ o tɛ keguya ye o tubabuya yɛrɛ de fɛɛrɛ jugu kɛ n tɛna a dɔn b'o f'i ye bamanankan na cogo min na a dan ni kalan ye a dan ni dɔnni ye mɛ a ka tubabuya a b'i dan n'o ye o kɔni a bɛ faamu a dabɔra a ka faamu kuma dabirilen don a wara ka hakili kɔnɔ a bɛ faamu n'i ye ko ta k'a lajɛ ko Faransi k'u bɛ ka o ko ni ka o de labɛn an bɛ don min na i ko bi n'a kalanna tubabukan na a bɛ ɲa vomi de toute part la France joue sa dernière carte avec le sommet France-Afrique en cours à Montpellier sommet à laquelle aucun chef d'État n'a été invité. La France veut renouer avec la jeunesse et la société civile des pays africains, en particulier ceux du Sahel, pour préparer une nouvelle recolonisation. Voilà, la recolonisation. Colonisation est mouillée. La colonisation est mouillée. Kana jamanaw mara k'u don sagona da fɛ ka maa diyagoya k'a don i sagona da fɛ o tɛ ko Faransi bɛ fɛ k'o kɛ anw na ko kura nka a bɛna kɛ ni fɛɛrɛ min ye anw yɛrɛ ka den dɔw de bɛ ta ni ko olu bila a ko ɲɛfɛ anw yɛrɛ ka den dɔw un autre observateur ajoute que la France va trier et choisir les personnes qu'elle peut facilement manipuler pour se maintenir encore en Afrique. Faransi u yɛrɛ bɛna maaw sugandi ka maaw latɔmɔ maa minnu bɛ k'a fɔ k'u hakili a juru caani ka di ni ka taa olu ka laɲiniw o sira fɛ ni ka olu k'olu hakili k'o kɔgɔ k'u hakili lamɔ ni ka taa Faransi kanu sira fɛ k'u ka kɛ gɛrɛn ye k'u ka jamanaw k'u furu sɔgɔ o bɔra da cɛ Allahu akbar Allahu akbar ala k'an kunna diya ya rabbi
même si ces jeunes sont de bonne foi, Macron va se servir d'eux pour déstabiliser leur pays. Demse munun tara, demse munun sugandira, o alno asro ngani ya jiele no ganya shuga jamana ma Macron maine. Amai. Macron ba magodu o de nye oro mi fode. Ne to uga to ya rodi. To dani kala ya adani kodoyin. Adani jefembe aka to ya abida noyi. Ba ro de fleni. Quand même si ces jeunes-là sont de bonne foi, Macron va se servir d'eux pour déstabiliser leur pays. Voilà. Les dirigeants de leur côté doivent donc prendre des précautions nécessaires. Anga jamana nyamaw olu de ganga wulika joke bi jona isebula jamana dendo sugandira francife ou la tomotomo kasoro amasara jamana nyamaw la ninga tanuye mune dina tafuye umeta kuku dogodogo ni mema akokono nembela jelen ko fe akololo bisika ke muye anga jamana uma ko wulika jode kanga ke jona anga jamana nyamaw fe kanin ko ka akumbe jona wala sa akololo o kana se anga jamana uma désormais dans la conscience africaine dans la conscience africaine ce n'est pas les chefs d'État et de gouvernement qui sont les ennemis potentiels de l'Afrique, mais sa jeunesse sur laquelle le continent compte pour libérer du joug colonial. Koni machama tabi machama nga jatemina ubayira kafo ko bebe na ko frafina jugu o koni ba anyini o kika anyini ademission kunda kateme a jamana nyema kunda ka a shifin kunda